ما كاينش مشكل صح. Voilà, nous voilà à Messina où il y a un réparateur de machines à laver et de frigo qui répare, vous voyez. Bon, il veut pas se faire montrer parce qu'il n'a pas le droit. Hein. Mais il m'a donné l'autorisation de filmer son entreprise magnifique où bien sûr il répare les machines à laver. نجيب لك الماشين à laver ou ما نجيب لك؟ نجيب لك البياسات تاع لا فرنسا مليحة voilà. Voilà ici à Messina, réparateur de machines à laver et de frigo, très important. Regardez bien son établi, il ne se casse pas la tête, hein, manger, dormir, faire la prière, tout ça, travailler, le froid, le chaud, vous savez, regardez bien, hein. Travaille hein, le monsieur. Ah, il fait pas de détails, hein, regardez les pièces, vous voyez. Et donc, et aujourd'hui, nous sommes à Messina avec un monsieur qui travaille dur tous les jours. Il n'y a pas de machine à laver, hein. Il refuse rien, c'est pas comme en France. En France, les travailleurs refusent tout. Comme on dit في فرنسا خدامة ما يبغوش يخدموا ماشي ما يبغوش يخدم الفرنسي ما يبغيش المغرب ما يبغيش وهنايا يديروا كلش هنا تريباري كلش مسيو كيفاش تخدم هنايا كيفاش تخدم كيفاش تخدم كلش الرادياتور فريغو لا غير الفريغو لو شو الفروا لو شو الفروا تيرميك عندك الماتيريال كلش الماتيريال اليدين اليدين تاعك هما الماتيريال تاع اليدين اليدين هما سيستم دي سيستم دي تخدم وتحوس على لاباد تعرف لاباد وكاع ولي ماشين لافي تحوس لا بومب كيفاش دير لا بومب لي بياس الاخرين كاع كيفاش البوشيه كيفاش لا صحه Bon, ben on va continuer notre périple de chez Abdel, comme vous avez dit tout à l'heure, ça s'appelle chez Abdel. C'est à Chlef. Nous sommes là pendant 10 jours, on va connaître notre région bien sûr, ses vertus, son professionnalisme, son, on va dire, son authenticité, voilà quoi. Et si je vous la fais la Djemel de Bouche, franchement, je suis dans mon pays, franchement, c'est pénible, c'est terrible. Ce qu'ils font avec leurs mains, avec leurs bras, c'est impressionnant. Ils ne demandent rien à personne, ils se démerdent avec ce qu'ils ont dans les mains. Vous savez, regardez par exemple, ça, c'est interdit en France ça. Et ben eux, ils se démerdent avec, ils s'en foutent, ils réparent la machine à laver avec ça. Vous comprenez? Et là, c'est impressionnant, c'est terrible. Franchement, c'est terrible, c'est impensable. Je vais faire tout pour les aider moi aussi. Hein. Je vais devenir Jamel Debbouze moi aussi. Regardez, ça, c'est une centrifugeuse. Elle va redevenir WW en France, il la jette où? Hein? À la déchetterie. Non mais on va où comme ça? C'est pas possible ça, c'est inadmissible. Franchement. Bon, le معلم قال لي أي نروحوا. المعلم قال لي أي نروحوا. Nous allons partir, nous revenons. أنا ندير لك الببليسيتي هنايا في فرنسا شوف. الناس كاع يجوا من مازونة، من شليف، من بوقادين، من ورزين، من بوقادين، من شليف، من كاع يجوا عندك في ميسينا. انا ندير لك لا بوبليسيتي عندي بزاف نصور معاك ضروري ندير لك انا شوف ندير السينما في غرناطه كيف يسموك؟ ندير لك البوبليسيتي داروك البيزنس هكذا شوف المعلم اروح نقول لك قول له ندير لي فيلم وكاع صور معايا اربع نقول لك شوف je recommande parce qu'il avait un peu honte, hein, je l'ai mis dans le bain parce que moi je suis bilingue, trilingue, hein. Yes, I'm very happy to getting in the Messina, c'est... Vous voyez, il y a une cuisinière qui vient d'arriver, celle-là elle a 4 fonctions, la cuisinière. En France, ils la jettent. Donc ici, on jette rien, on recycle. C'est un recycleur, vous voyez? Comme je vous avais dit, il y a des pompes. Le frigo,
le frigo, vous voyez, je vais vous faire montrer le frigo. Attendez, le frigo, on le jette pas ici. Ici, on répare tout, vous voyez. Hein? Ici, regardez bien. Le chauffage électrique, en France, il le jette. Ici, il le répare, d'accord? Les fours micro-ondes, c'est pareil. Hein? Donc, si vous voulez réparer quelque chose, vous venez à Messina, chez le chir. Comment il s'appelle le chir qui fait ce mot? Qui fait ce mot le chir? Le chir Jilali يسكن في مسينا وعنده جاء كلش يصنع في غرونوبل خاوتي في غرونوبل كي عندكم مشاكل في la machine à laver ou le radiateur ou le frigo ou la clim جو في مسينا صاحبي يصنع كلش. D'accord? Allez, on va y aller parce que mon cousin il est pressé. Qui fait ce mot? Gilalé. Voici Gilalé avec un client. Attendez, je ne vais pas vous filmer à vous parce que vous voulez filmer ou pas? Je comprends pas. تبغي تصور ولا ما تبغيش تصور؟ لا ما تبغيش استنى تشوف غير شوف استنى ندير منها باش نشوف. Voici mon copain Djilali qui répare à Messina. ندير لك la publicité والله ندير لك. Allez-y monsieur. هاي راهو يا سيدي. هذا ايش يبي تدور مثلا ما يعينا فيها ما تمشي يقولوا صح هي كنا يعني هذه نخسروها على بالي هذه دروك نثقبوا لها واحد اخر نعاودوا نديروا لها تيو ولا نبدلوا لها البلوك هذا اللوني البلوك مش انا خايف لما نصيبولهاش ياه والله سوا قال لي ما كاينش مشكل قال لي خدمناهم نبدلوا لها البلوك. المهم هذه سهله هذه كاينه وحده هذا خدمه في فرنسا. صايب خلاص صايب عادي. Voilà, une cuisinière Djilali. Djilali ce mot non? Djilali, voilà. Bon Djilali, salam alaikum saha. Alaikum salam. Saha. Allah yahfazek. Toujours avec le sourire. Allez, salam alaikum. Salam alaikum Djilali.